बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम शिया सुन्नी इख्तलाफात क्या हैं इसको बयान करेंगे। शिया हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान और मुआविया को क्यों नहीं मानते। पहला मसला या इख्तलाफ, फिदक यानी विरासत नबी। सुन्नी भाई भी मानते हैं कि नबी की बेटी हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अपना हक़ लेने के लिए हज़रत अबू बकर के पास गई और हज़रत अबू बकर ने विरासत ना दी। बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अबू बकर से नाराज़ हुई और वफ़ात तक इनसे कलाम ना किया। ये सही बुखारी की हदीस है और इसकी राविया भी बीबी आयशा हैं। अब यहाँ एक हकीकत है कि इन दो शख्सियात में एक अपने कौल में सच्चा था और दूसरा झूठा। शिया के पास तीसरा ऑप्शन नहीं था। शिया या तो नबी की बेटी को सच्चा मानता या हज़रत अबू बकर को। शिया ने कुरान पढ़ा, इसने हर शख्स की विरासत का हक दिया गया था। इसमें किसी ख़ास या आम की बात नहीं की गई। जो भी इस दुनिया में आया और यहाँ से गया, इसकी विरासत होती है। यही कुरान ने बताया। जब शिया ने बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की तरफ देखा तो वो जन्नत की औरतों की शहज़ादी और सरदार नज़र आई। इनके बेटे जन्नत के सरदार नज़र आए। इनके वालिद रहमतुल लिल आलमीन और सादिक़ अमीन नज़र आए और इनके शोहर शेर खुदा नज़र आए। तो शिया ने सोचा, अगर बीवी को नाउज़ुबिल्लाह झूठा कहूँ तो ये नबी की तरबियत की तौहीन है, और जो जन्नत की मालका हो और जिसे नबी ने भी बता दिया हो कि तुम सबसे पहले मेरे पास आओगी, इस बीवी को ज़मीन के एक टुकड़े के लिए झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों होगी। बस शिया ने इन दो में से एक को सच्चा जाना और वो बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह थी। ये अलग बात है कि बीबी को सच्चा मानने से दूसरी शख्सियत खुद ही गलत साबित हो गई। दूसरा मसला या इख्तलाफ, इसके बाद शिया ने देखा कि नबी पाक बिस्तर बीमारी पर हुक्म दे रहे हैं कि मुझे कागज़ और कलम ला दो ताकि मैं ऐसी तहरीर लिख दूं कि मेरे बाद तुम में कोई गुमराह ना रहे। मगर एक शख्सियत कह रही है कि नबी को माज़ल्लाह ज़ियान हो गया है और हमारे लिए कुरान ही काफ़ी है। शिया ने जब कुरान पढ़ा तो देखा कि नबी का हुक्म तो जान से भी ज़्यादा अफसल है और इनका कलाम हुक्म खुदा से होता है। मगर यहाँ ये शख्सियत हैं कि नबी की तौहीन कर रही हैं। जब शिया ने इन शख्सियत की खिदमत देखी तो पूरी ज़िंदगी में जितनी भी जंगें लड़ी, कभी भी साबित कदम ना रहे और तारीख़ में सिवाय एक काफर के किसी का कत्ल इनके हिस्से में न आया। यही साहब मुझे नबी की वफ़ात के कुछ ही दिन बाद इनकी बेटी के घर के दरवाज़े पर आग लेकर खड़े नज़र आए और चिल्ला रहे थे कि अली ने बैत ना की तो खुदा की कसम मैं आग लगा दूंगा। ये भी मैं नहीं कह रही, अहले सुन्नत के मोतबर उलमा अल्लामा शिबली नोमानी की किताब अल फ़रूक कह रही है और अहले सुन्नत की तारीख़ की किताबें कह रही हैं। तारीख़ मसूदी और तारीख़ तिबरी। यहाँ भी शिया हैरत और अफसोस के साथ ये सब देख रहा है कि क्या यही वो अच्छे दोस्त या यार है नबी के। पहचान बनी थी तो नबी ही की वजह से बनी थी। तीसरा मसला या इख्तलाफ, फिर शिया ने ख़ुद को जंग के मैदान में पाया जहाँ दो फ़ौजें आपस में जंग कर रही थी। एक तरफ खलीफा वक्त शेर खुदा मौला अली मुश्किल कुशा थे और दूसरी तरफ एक खातून थी। शिया ने फिर कुरान की तरफ देखा तो कुरान ने बताया कि मैंने तो हुक्म दिया था कि अपने घरों में बैठी रहो, और सूरत तहरीम आयत नंबर 4 में बता दिया था कि नबी की दो बीवियों के दिल फिर चुके हैं, इसलिए वो तौबा करें। मगर उन्होंने तौबा नहीं की, इसलिए आयत भी मनसूख नहीं हुई। फिर शिया ने नबी पाक की तरफ रुजू किया तो पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैंने तो बता दिया था कि मेरी एक बीवी पर हव्वा यानी जगह का नाम
جہاں پہ کتے بھونکیں گے اور وہ غلط ہوگی۔ میں نے تو اس کے گھر کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا تھا کہ یہاں فتنہ ہے اور فتنہ شیطان کے سینگ کی طرح یہاں سے ہی نکلے گا۔ اب تم جانو اور تمہارا فیصلہ جانے۔ دوسری طرف جس کو میں نے دیکھا تو بے شمار فضائل نظر آئے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ۔ افسوس کے ساتھ یہاں پھر شیعہ کو دو ہی آپشن ملے، یعنی یا تو حق اور قرآن کا ساتھ ہو جائے یا حق اور قرآن کے خلاف یعنی باطل پر۔ شیعہ نے پھر حق اور قرآن کی حمایت کی۔ حوالہ جات: پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، علی سے جنگ مجھ محمد سے جنگ ہے۔ حوا کے کتوں کا بھونکنا: جنگ جمل کے بعد بی بی عائشہ کا اپنی غلطی پہ رونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی سے جنگ کرنے والوں پہ جنت کو حرام کر رکھا ہے۔ دیگر ازواج رسول کا بی بی عائشہ کو جنگ سے روکنا وغیرہ۔ ترمذی شریف صفحہ نمبر 764، مشکوات شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 252، ابن ماجہ شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73۔ چوتھا مسئلہ: اس کے بعد پھر شیعہ دوبارہ ایک میدان میں کھڑا تھا، یہاں پر پھر دو فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ ایک طرف پھر وہی خلیفہ وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور دوسری طرف وہ شخص جس نے خلیفہ وقت سے بغاوت کر دی تھی، جو مجبور ہو کر مسلمان ہوا تھا اور جسے طلقہ کا لقب ملا تھا۔ خلیفہ وقت کی فوج میں شیعہ کو ایک بوڑھے شخص کی لاش نظر آئی جس کا نام عمار یاسر تھا، جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا تھا، اے عمار، افسوس تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تم انہیں جنت کی طرف بلاؤ گے اور وہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلائیں گے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں پھر شیعہ کے پاس پھر سے دو ہی آپشن تھے، یا تو وہ حق اور جنت کی طرف ہو جائے یا پھر باطل اور جہنمی گروہ کی سائیڈ لے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کون پاگل ہوگا جو حق کو چھوڑ کر باطل کو اپنائے گا یا جنت کو چھوڑ کر جہنم کی طرف جائے گا۔ شیعہ نے یہاں بھی ایک ذی شعور شخص کی طرح جنت والی پارٹی کی حمایت کی۔ حوالہ جات: فرمان رسول کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، وہ جس نے علی کو گالی دی، اس نے مجھ محمد کو گالی دی۔ دشمن علی کا اہل بیت پہ سب و شتم لعنت کروانا۔ مسلم شریف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 99، خلافت و ملوکیت مودودی صفحہ نمبر 165، سیرت النبوی شبلی جلد نمبر 1 صفحہ 69۔ ناظرین، تمام حوالہ جات میں نے اہل سنت کی کتابوں سے دیے ہیں جو درج کاری ہوں تاکہ حق شناسائی کے شائقین مطالعہ کر سکیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔